2/3 h. Kaya tungod, ang height, minusan mo sang 1/3 h, ang iya nga value is 2/3 h. Amo na ang distance sang imo nga triangle halin sa centroid pagkadto sa tip sang imo nga triangle nga connection or intersection. And then amo na pag-add mo sang imo nga distance pagkadto sa imo nga y-axis or x-axis. And at the same time, kung sa ato naman yang nga half circle, ang iya nga centroid halin sa base ng imong half circle is 4r over 3 pi. Kung suli naman ang imong arc, kag ang imong ginakuhaan nga basis is ara sa dalom, ang tendency is ang imo naman nga distance is 1 minus or ang imong nga radius minus 4r over 3 or 4r over 3 pi. So amo naman na ang imo nga bag-o nga distance para makuha mo ang correct nga value sang x or y depende sa axis. So kita da ang iban sa score lang, ang iban tag 35. Tungod sala na sila sa ilang x and y axis, correct ilang area 10 points lang. Pero kung correct mo yung nga duwa ka x and y, 25. So kay tungod sala Canada, automatic instead of 35 dapat 50 ka na. And ang isa pa gid nakita ko ang aton nga problem sa test 1. Damo gid nagakasala. Ang iban dogin shortcut na lang kay tungod amo na siguro ang nabalaan. So diri man damo man di disaster, and ang pinakadamo gid disaster amo ang sa floor joists and purlins nga kung natawon ta, ara malang na sa aton tong example. So wala na ko nag-change pa, ginislan ko lang yan ang data, pero ang problem almost the same sa aton tong example. And at the same time, amuman ang aton nga assignment kag ang aton nga quiz para naman niya sa test 1. And sa inyo nga case sa section, ang pinaka-highest nga score is 80. Okay, ang nakakuha sang 80 points is Miss Iscaro. So, congratulations sa imo. Okay, so ang iya lang niya sala nga portion. Okay, sa ang iya nga nasalaan niya ang X bar sang test 3. Kung correct siya, automatic 100 siya tani. Okay. Ang 3 and 4 man, the same gid, ang distance lang gid iya nga sala. That's why sala iya nga X bar or Y bar. And ang the rest, namo na, do damo gid disaster sa inyo nga section. And sa tatlo ka section nga nagkuha exam, isa ang nakakuha sang 100 points or perfect ya ang 4 ka questions. So correct tanan siya sa 1 to 4. Gapay balo nga nagtuon gid siya ya. Na do mo na nakita ko kay kung natawon mo hindi man sa reason nga hindi ka kabalo kay tungod ang aton nga lesson, ang aton gali nga example, aton assignment kag quizzes nga solution amo man ang nagwa sa aton nga exam. That's why ginhatag ko siya. Wala ta nakamugin pabudlayan. Except lang nga sa ulohon mo lang gid ang formula. Nando mo lang ginaya ang aton nga kinahanglanon nga himuon masaulo gid tayo sa aton nga formula. Okay? So ano pang question? Okay, kung wala na, madiretso na ta dayon sa aton nga first lesson. So aton nga lesson subong about bolted and riveted connections. Part na ni sa sang aton nga steel design. So nakita nyo dada magkuha ka mo
may makitaan ka mo nga mga sa steel trusses, kundi gani sa beam and truss nga connection, may ara ka makitaan kisa nga plates and may mga bolts. Amo na siya ang aton nga tun-an subong. Hapos lang siya. Basta sundon mo lang gid ang procedure kag kung ano ang data nga given. Sige, so let's start. For our new lesson, bolted connection. Introduction. A bolt is a metal pin with a head formed at one end and shank threaded at the other in order to receive a knot. On the basis of load transfer in the connection, bolts are classified as first, bearing type and friction grip type. Types of bearing bolts. There are two types of bearing type bolts, namely unfinished or black bolts. The shanks of black bolts are unfinished, as obtained at the time of rolling. For black bolts, diameter of bolt hole is larger and are used in most of the work. A black bolt is represented as M16, M20, or etc., which means black bolt of nominal diameter 16 mm, black bolt of nominal diameter 20 mm, and so on and so forth. Next, finish or turned bolts. Turned bolts are obtained by turning hexagonal shank to circular shape. The bolt hole diameter is only 1.5 mm larger than that of the shank in case of turned bolt. These bolts are used in special jobs like connecting machine parts subject to dynamic loadings. Types of bolted connections. Types of joints may be grouped into the following. First, lap joint. It is simplest types of joints. In these plates to be connected overlap one another. And the other one, butt joint. In this type of connection, the two main plates about against each other and the connection is made by providing a single cover plate connected to the main plate or by double cover plates, one on either side connected to the main plates. So here's the example. This is the lap joint, which means there's overlapping of two plates and this is your bolt. While the butt joint, you have a cover plate and the two plates and you have the bolt. And classification based on type of force in the bolts. So first we have the lap connection based on single shear and this one is the double shear. Formulas for shear of rivets. We have T for tensile force is equal to the area of the shear multiplied by the shearing stress, and the area for shear is equal to pi d squared over 4 times n, where S sub S is the shearing stress of rivets, which is for single shear, n is equal to the number of rivets, and d is the diameter of rivets. So this is the hole with the diameter d, and we have the force PS, or it is T for tensile force, bearing of rivets. And the formula is T is equal to... Okay, isa-isahon ta kay para ma-diretso na dayon. Ang una, amo ang shear sa rivets. So ang formula lang gid, it is the tension or the force load is equals to the area sang aton nga shear multiplied by the shear stress. And ang area sang shear base sa aton nga volts. So pi d squared over 4 or pi over 4 d squared. So may given nga ta nga diameter sang aton nga bolt and kwaunta na ang area. And kung pila ka volts ang ara sa aton nga plates, automatic i-multiply sa n. So n
multiply by the area sang aton nga rivets or bolt na pi over 4d squared. Makuha ta dayon ang aton nga gross area sang aton nga AS and i-multiply ta dayon sa aton nga given nga shearing stress nga value para makuha ta dayon ang aton nga T or force. So pwede nyo gid ni ma-screenshot. Ang suggest ko sa inyo, screenshot nyo ni or kopyahon ang formula para at least hindi na kamo magbalik-balik pa sang aton nga video para at least may ara na kamo shortcut sang tanan nga formulas nga usaron, especially mag-solve sang aton nga bolted connection. T for tensile force, pairing of rivets. And the formula is T is equal to A sub B times S sub B, where A sub B is equal to D times T times N, where D is the diameter of rivets, T is the thickness of plates, N is the number of rivets, and S sub B is the bearing stress of rivets, which means the area for bearing is equivalent to the diameter times the thickness and multiplied by number of rivets. So in this case, we have the projected area of the rivet hole, and that's for bearing of rivets. Bearing of plates, and the formula is okay, next, ang bearing of rivets. So the same gyapon, kauntang force is equals to area sang bearing multiplied by the bearing stress. So typically ginhatag na ang aton nga bearing stress sang isa ka rivet. So kada brand, kada item sang isa ka rivet or bolts with dimensions sang aton nga diameter sang rivet, may ara na sa equivalent nga bearing nga ginahatag sang manugbaligya or sa company. So may ara natin na sang bearing value or stress. And then ang imong dala lang is multiply ta na lang sa aton nga bearing. Once mag-bearing, ang aton nga area is the thickness ng aton nga plate and ang aton nga diameter. So ang aton nga buho sang aton daya nga bolt amo na siya ang aton diameter and ang aton naman nga height is the thickness, which is perpendicular sa aton nga force of bearing. So amo naman niya ang aton nga next nga formula for bearing. Ang next is tearing of rivets. That's for bearing of rivets. Tearing of plates. And the formula is T for tensile force is equals to A sub N times S sub T, where A sub N is the net area and it is equal to open parenthesis H minus twice of D, close parenthesis, times T, where D, the big D, is equal to the small d plus 3 millimeter, where the small d is equal to the diameter of rivets and T is equal to the thickness of plate. And A sub N is the net area and S sub T is the allowable tensile stress. So in this diagram, we have P sub T or the tensile force and the tearing of the area, which is the net area, is the width, which is H, minus twice of the diameter and multiplied by the thickness of the plate. And to find the efficiency, okay, so ang ato naman yung tearing of plates, ang ato naman nga net area, it is the thickness gihapon sa aton nga plate and i-multiply ta sa aton nga ang difference. Ang H amo nang width sa aton nga plate, i-minus ta sa aton nga number of bars and multiply sa aton nga diameter. So minus 2D. Okay, sa sini nga example or sa aton nga diagram, ang aton 2D is namina duwa ka bolts ang ara sa isa ka line. Once cross-sectional area or cross-section line, kag kung pila na da ka bolts sa sina nga line, amo na da ang ibutang mo instead of 2. For example, 4 ka bolts ang ara sa sina nga line, i-multiply ta sa 4D. And
kung ang imo nga bolts nagavary ang diameter, hindi naman siya 4D. For example, if you have duwa ka 20 mm nga diameter sang bolt, or may ara pagid duwa pagid ka 16 mm diameter nga bolt, ang imo na iya nga value, it is h, the width sang aton nga plate, i-minus ta twice of the diameter sang 20 mm minus twice ang aton nga diameter nga 16 mm. So hindi siya fix nga twice of the diameter. Kung hindi, depende sa imo nga cross-section line kung ano or pila ka bilog ang bolts kag kung ano ang sizes sang imo nga bolts nga arada. And ang iya nga makuha amo na ang net distance, and i-multiply ta dayon sa aton nga thickness sang aton nga plate, makuha ta dayon ang aton nga net area. Okay, so amo na tatlo. So may ara ta sharing of rivets, may ara ta sa aton nga bearing of rivets, and ang aton nga tearing of plates nga formula. And ang last amo ni ang efficiency sang aton nga bolts plate. And to find the efficiency, it is equal to the safe rivet capacity over full strength multiplied by 100, where safe rivet capacity is equal to the smallest value of T, or the tensile force, while full strength is equivalent to A sub G multiplied by S sub T, and the area gross is equal to T multiplied, or the thickness multiplied by the H, or the width of the plate, and multiplied by S of T, or the tensile stress. So here's the example. The longitudinal joint of a boiler having 14 mm plates has a strength of 400 kN and a pitch length of 400 mm. The efficiency of the girth joint is 40%, and the allowable tensile stress is 80 megapascal. Determine the maximum diameter of the boiler if it designed to operate at a pressure of 1.6 megapascal. So this is a boiler with a thickness of 14 millimeter and with a pitch of 400 millimeter, and we need to find the diameter of the boiler, or the maximum diameter of the boiler, with force T of 400 kilonewton, and the tensile stress is 80 megapascal with a pressure of 1.6 megapascal. So the given are thickness, which is 14 millimeter, and the tensile force, which is 400 kilonewton, and the pitch, or the S, is also 400 millimeter. Then the efficiency is 40%, or equivalent to 0.4. Then the tensile stress, which is 80 megapascal, and the pressure, which is 1.6 megapascal. So based on the diagram, if you cut, we have the tensile force at the left side and another side, which means we have twice the tensile force is equal to the force acted, and the force based on the pressure is the pressure times the diameter multiplied by the pitch, and this is twice of T, and then we substitute. So 2 times 400 in terms of Newton, it should be 400 Newton, 1000 Newton,
is equal to the pressure, which is 1.6 megapascal, with the diameter, which is the unknown, and multiplied by 400 millimeter. And then we equate, which means D is equal to 2 times 400,000 divided by 1.6 times 400. So let's check based on the given. So 2 times 400,000 divided by 1.6 and 400. The answer is 1,250, and it is in millimeter, or in terms of meter, it is 1.25 meter. Next, based on the given, we have a 40% efficiency with a variable of tensile stress of 80 megapascal. So, based on the force, which means all the forces perpendicular to the surface, we have the function of the efficiency is T is equal to the force. And based on the efficiency, the E multiplied by the strength tensile stress, and based on the area of the tensile stress is cross-sectional area is the circumference of the circle multiplied by the thickness of the plate, and it is equal to the force P, or the pressure, multiplied by the area of the shear, which is pi over 4 d squared. Then we substitute the efficiency is based on the given, it is 0.4, and the tensile strength or stress is equal to 80, and we'll multiply by pi and times d, and the thickness is 14 millimeter, is equal to the pressure design, which is 1.6 and pi over 4 d squared, and we cancel out d and pi, and what is the diameter? So 0.4 times 80 times 14 divided by 1.6 and multiplied by 4. And what is D? So let's check. So 0.4 times 80 times 14 times 4 and divided by 1.6, and the value is 1,120 millimeter, or it is 1.12 meter. The maximum diameter is equal to 1.25 meter. Here's another example. Okay, so this is problem number 1. So kung kumbaga lang taon ta, kompleto ng data except lang gidya sang diameter sang boiler. We have 14 mm nga plates nga thickness, may ara ta dayon sang strength or force nga 400 kilonewton, and a pitch length of 400 mm. May ara man ta tensile stress nga 80 megapascal and a pressure of 1.6 megapascal. So ang ginimo ta gingkat ta ang aton nga boiler, and sa portion sa gingkat may ara ta duwa ka force nga ma-produce. Amo ni ang T. So ang T
para mag-balance, equilibrium, paon ta sang total force nga F. Based na sa aton to nga pressure. So ang aton pressure is 1.6 megapascal and i-multiply ta sa aton nga diameter D and ang aton nga length sa aton nga pitch which is 400. And ang aton naman nga 2T which is aton nga given nga strength is 400 kilonewton. So twice of T is equals to 1.6 D times 400. So nakuha taya is 1.25 meters. Based niya sa pressure nga given. And sa aton naman nga area, based naman tayo sa aton nga 40% nga efficiency, ang aton nga equivalent is the pressure P multiplied by the area sang aton diameter sang aton nga boiler. And i-divide ta na sa aton tuya nga makuha nga tension nga value which is stress for tensile multiplied by pi d. Diin ang pi d. It is the diameter and ang iya ni nga thickness sang aton nga boiler amuna ang area. And ang makuha ta is equal to the efficiency which is given na or 0.40. Kaya ang aton given is ang E given na automatic ang aton nga D amo ang aton nga unknown. So na-cancel out ang D and ang nakuha ta naman niya it is 1,120 mm or it is 1.12 meter. So the maximum D sa aton nga usaron nga boiler it is 1.25 meter. Okay. Ang question nga 1.25 meters katungod maximum. Pero kung natawon mo once ang imo nga diameter is gamay ang value, ang imo naman nga value for your allowable tensile stress madako. Ang diri. Kung kwaon mo ni kag ang D pilion mo ang gamay nga value, ang matabo it is equivalent nga ang imo nga stress madako. Therefore, hindi siya pwede kay tungod need mo ang maximum nga allowable tensile stress. So hindi ka dapat magpasobra sa 80 megapascal. That's why gina-substitute ta ang value nga tensile stress allowable sa aton nga equation para makuha ta ang maximuman nga D. So sa sining case ang isaya is 1.12 meters and the other is 1.25 meters. And ang final answer it is 1.25 meter for our diameter. So amo ni ang aton nga problem number 1 based sa aton nga bolt connection. So sa next sa aton nga boiler joint nga connection. Sa next tayo nga problem amo na ang may ara sang plates and may ara ta equivalent nga bolted nga connection. So kung pila na da ka bolts ang given kag kwaon ta dayon ang aton nga tensile strength. So amo na ang aton nga pag-solve. So may ara ta sang aton nga bearing, may ara ta sang sharing nga kwaon para makuha ta ang aton nga force and ang aton nga tensile strength. Okay, so ma-continue ta for our second problem. Here's another example. A tension member is made up of 10 mm thick steel plates, 225 mm wide by a lap joint made with 3 toes of 20 mm bolts using snug fit in drilled holes and arranged in the pattern shown. This one. The permissible stresses in the bolts are 138 megapascal for tension and the net section, 110 megapascal for shear, and 220 megapascal door bearing. Assume diameter of hole equal to diameter of bolt. And then find the maximum permissible tension on the plates and the efficiency of the joint in percent. We have 8 bolts, so we need to cut every section to find the value or the permissible tension. First, given we have the thickness of the plate, which is 10 millimeter. Next, the width,
which is 225 millimeter, which is the lap joint, and the diameter of the bolt, which is 20 millimeter diameter, and the stress for tension is equal to 138 megapascal. The stress for shear, which is 110 megapascal, and stress for bearing, which is 220 megapascal. Next, the stress based on the gross section, which is 225 millimeter, and the thickness, which is 10 millimeter. So for gross section, P is equals to tensile stress times the thickness and the width of the plate. We can find the value for P, which is equivalent to 138 megapascal multiplied by the thickness of the plate, which is 10, and the width, which is 225, or the P is equal to 307,740 Newton. For the tearing plate at 1 in this direction, we cut it out, and we have the force P1, which is the stress tension multiplied by the thickness, and the formula for tearing, which is H minus twice of diameter of the bolt, and the tensile stress, which is 138 multiplied by 10, and the height, which is 225 minus twice of the diameter of the bolt, which is 20, and close parenthesis. So 138 times 10, which is 1380, multiplied by 225 minus 220 is 40, or equivalent to 185. Then multiplied by 1380, or equivalent to, for the force P1, which is 255,300 Newton. Okay, why the tearing plate has the value is 2D? Because we have two bolts, 1 and 2, at section 1. So that's why we need to or subtract the tearing plate based on the bolts at section 1. So we have P1, which is 255,300 Newton. P1 plus, we have, if we cut section 1, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 8 bolts. So we divide the total value of P to number of bolts. In this case, we have 2, 4, 6, 8, which means in every bolt we have P over 8. 2, 4, 6 bolts, which means we have 6 times P of 8 in every bolt, which is equivalent to P. And P1, which is 255,300 plus 6 over 8, P is equal to P. P minus 3 over 8 is 3 over 4 P, equate to 255,300. And this is 1 over 4 P is equals to 255,300. 300. P is equal to 1,000,000
21,200 Newton. So we have at section 1 a value of P which is 1,021,200 Newton or 1 point mega Newton. And that's for section 1. At section 2, we have force bolts, and this is the diagram. So we have F2 or P2 and the force P. Same procedure, the tearing plate at section 2 is equivalent to P2. This one is P2, and it is equal to the tensile stress multiplied by the thickness and the tearing of H minus. We have 4 bolts, 1, 2, 3, 4 at section 2, so therefore it should be 4 times diameter of bolt. And what is P2? Stress, tensile stress, which is 138, the thickness of the plate 10, and then multiplied by H, which is 225, less 4 times the diameters of the bolt, which is 20, and close parenthesis. And then we simplify 138 times 10, which is 1,380, multiplied by 225 minus 80, and the value for P1 or P2 is equivalent to 210 or 200,100 Newton. We check for the force P2 plus, for the bolt we have 2 bolts, which means twice of every force, which is P over 8, and it is equal to the total P. P minus 1/4 of P is equal to P2, and this is 3 over 4 P, and P2 is equivalent to 200,110 Newton, and P, 200,100 times 4 divided by 3, and P is equivalent to 268,800 Newton. And this is for at section 2. At section 3, in this line, and we have the diagram. We have 2 holes and the force P3 with a total P. Let's find the value for P3 for the section 3. We have a tearing plate, and the same concept, tensile stress multiplied by the thickness of the plate, and then the height of the plate minus, and how many bolts or the tearing plate? We have 1, 2, so we multiplied by 2. And this is twice of the tensile stress is 138 multiplied by the thickness of the plate times the height 225 less twice of the diameter of the bolt of the tearing plate, and P3 is equal to it is equivalent to 255,300 Newton. Based on the diagram, the bearing of the plates, the shearing stress, based on the diagram, we don't have a bolt in between section 3 and the force P, and therefore P is equal to P3, or P is equal to 255,300 Newton. And this is for section 3. We'll find the shearing stress.
And the shearing stress is equal to P is equal to 8. We have 8 bolts multiplied by the area of the rivets and the shearing stress. And what is the value for the area of the rivets? So 8 multiplied by the area of the circle of the bolt, which is pi over 4, and the diameter is 20 and squared, and multiplied by the shearing stress, which is equivalent to 110. And P is equal to, for the shearing value of 8 rivets, and it is equivalent to 276,460 Newton. Or for the bearing load, for the bearing with 8 rivets, okay, P is equals to, we have 8 rivets multiplied by the thickness of the plate times the diameter of the bolt and the shearing or the bearing stress. And 8 multiplied by the thickness of the bolt multiplied by the diameter of the bolt and multiplied by the bearing stress, which is 220. And P, 8 times 10, 80 times 20, it's 1,600, and times 2,220, and the value is 35,200 Newton. Based on all the forces from section 1, section 2, section 3, shearing stress P, bearing stress for P, and the maximum P that is permissible based on tension on the plates is equivalent to 255,300 Newton. The maximum permissible tension on the plates is equal to 255,300 Newton. Need to find the... Okay, so ginpatapos ko na lang antista isa-isahon. So mabalik ta sa first nga section sa aton nga plate nga ikat. Okay. So ang aton nga first himuon, identify ta na yung mga data. So ang aton nga thickness is 10 mm, ang aton nga width sa aton nga plate is 225 mm, ang diameter sa aton nga bolt is 20 mm diameter. Ang aton nga tensile stress is 138 megapascal. Ang aton naman nga shearing stress is 110 megapascal. Kag ang aton nga bearing is 220 megapascal. So amo ni aton nga basically ang aton nga data. And may ada naman taya sa aton nga diagram. So we have 8 plates. Sa first section we have 8 ka bolts. Ang sa first section or cross section 1, 2 ka bolts. And ang section 2 we have 4 bolts, and section 3 2 man ka bolts. So kuha unta nay ang aton nga gross section nga value for P. So using the tensile stress, i-multiply ta sa aton nga thickness sa aton nga plate and ang aton nga width nga given, which is 225. So nakuha ta nga aton nga P is 307,740 Newton. So which means ang P ni amo ni siya ang total nga maximum nga ma-produce mo nga strength or force sa aton nga plates kung i-combine. And dapat ang aton nga makuha nga P kay tungod nagbutan nato sa aton nga bolts, hindi dapat magsubra sa 307,740 Newton. So ginimo ta, nagkuha ta nay sa aton nga section 1 or cross section 1, and ginusaran ta sa aton nga value for tearing plate. So stress for tensile multiplied by the thickness gyapon.
And ang aton nga width nga 225 or the net width minus sa aton nga kung pila ka bars or pila ka bolts ang ara sa aton section 1. So sa aton nga cross section area or line, ang aton nga bolts amo or duwa ka bilog. So that's why H minus 2D. So 225 minus twice ang diameter sang aton nga bolts, which is 20 mm. And ang aton P1, it is 255,300 Newton. And hindi pa na iya ang makuha taya nga force, kung hindi or strength. Amo pala na ang aton nga P1. Excuse me. Ang next kwaon ta ang aton nga additional nga force, which is ara sa aton nga remaining nga bolts sa right side. So in every volt kay tungod P ni siya, kung kwaon ta ang total and every bolt may ara ta P over 8 nga strength. So equal ang ilang nga strength pero lain-lain lang niya ang location. So P over 8 is 1 strength sang aton nga bolt. And kay tungod 8 sila, i-sum up mo, ang makuha mo nga strength sang 8 ka bolts amo na ang equivalent niya nga P. So P1, which is 255,300 Newton, i-plus ta sa remaining nga 6 ka bolts sa right side kay nag-cut man taya sa section 1. So 6 ka bolts multiplied by every bolt nga strength, so P over 8. And equate mo sa P. And simplify, nakuha mo ang P, which is 1,021,200 Newton. Next. At section 2, yung kata naman, may arata 4 ka volts. And kwaon tagyapon na tering plate nga value for P sub 2, the same value, tensile stress multiplied by the thickness ng aton nga plate, and ang aton nga net with H minus, katungod 4 ka volts ang ara sa section 2, so minus 4 diameter. And nakuha ta ang aton nga P sub 2, which is 200,100 Newton. And ang nakuha ta naman nga P2, i-add up ta naman sa remaining nga volts sa right side, which is twice, kadua na lang, twice of every strength sang bolt, so P over 8. And equate na dayon sa total nga P. And makuha ta naman nga P, that's 266,800 Newton. And amo ni nga P at section 2 ang ma-produce nga strength. And diretso na ta. And at section 3, ang last nga section, may ara ta kung ikata naman, may ara naman ta nga 2 ka volts. So therefore, ang aton to nga tensile strength times T or thickness, and ang aton nga net with H minus twice ang aton naman nga diameter at section 3. And P3 is the same to kagina sa section 1 nga P1, 255,300 Newton. Kay tungod wala na ta volts sa right side, automatic, kung pag-cut mo, ang makuha mo nga P3, amo na ang value nga P. That's why P is equals to P3. And sa tatlo ka forces nga nakuha ta from section 1, 2, and 3, ang gina-ask, find the maximum permissible tension on the plates. Ang aton nga kwaon, ang lowest nga value nga P. Ang second to nga section kagina is 266,200 Newton. Ang section 1, ang iya nga ma-produce nga strength, it is 1,021,800 Newton. So, ang imuon ta, pilion ta, ang aton nga lowest nga value nga P, which is 255,300 Newton. So, amo ni ang aton answer sa letter A. Except lang, nagdugang taya, kuha sang aton nga strength sang aton nga P kung sharing stress, and also ang aton nga bearing nga stress. So nakuha taya ang aton nga sharing stress is 276,460 Newton based sa aton nga cross section area
So area sang aton nga bolts multiplied by n or number of bolts which ang equivalent niya is 8 ka bolts. And i-multiply ta dayon sa aton nga shear stress nga value. While ang aton nga bearing, ang aton naman nga thickness and ang aton nga diameter sang every bolt. And i-multiply ta naman sa number of bolts nga ara sa aton nga plate which is 8. And i-multiply ta dayon sa aton to nga bearing stress which is 220. Ang answer diri it is 35,200 Newton. So mabase mamangkot ka mo, ay sir, ano yang labot sa 35,000? O nga wala ya ginusar ang 35,200 Newton. Kay sa aton nga question A, ang ginaas is the permissible tension. So in tension, ang aton ginusar it is the tensile strength and tatlo ka section, so therefore tatlo ka cut. And ang pinaka-lowest nga value nga P, amuna ya ang aton nga answer sa letter A. Okay, so na-intindihan? Klaro? Klaro? So, ang ako nga maano sa inyo, suggest liwat, screenshot ang every time nga may aratas ang solusyon, screenshot kay para at least maintindihan nyo. And na-explain ko naman nga ang P nga small values ang P sa tatlo ka section nga forces amo ang gikuha ta as the maximum permissible tension. Okay, so ang last ang kwaon ta kuno ang aton nga efficiency sang aton nga joint in percent. So kagina kung nakita nyo antes magano, may ara ta sang ginsolve nga ginsolve nga nga P which is 307,714 Newton. Amo ni ang gross area nga ginusarta. So nakuha ta gid ya ang total nga P is 307,714 Newton. Amo ni ang aton usaron after sini ang aton nga pagkuha sang aton nga efficiency nga value. Based to sa aton to nga nakuha nga tensile force, i-divide ta lang sa gross nga P or the total P nga ma-produce kung wala sang bolts which is 307,000. And makuha ta na dayon ang aton nga efficiency sa aton nga joint. Need to find the efficiency of the joint in percent. And E is equivalent to T over full strength. And the maximum tension on the plates is equivalent to 255,300, and we divide by the full strength which is equivalent to, based on the gross section previously, we have 307,740 and we multiplied by 100 to get the percentage or the efficiency of the joint. So 255,300 divided by 307,740 multiplied by 100, and the value is 82.96%. And this is the efficiency of the joint in percent. So muna ang aton nga lesson today. So muna i-explain ta lang ang efficiency. Nag-base lang tayo sa aton nga nakuha nga tensile force P, and i-divide ta lang sa aton nga strength or full strength sang aton nga plates with the given thickness and ang aton nga width. And i-times ta lang sa 100, may ara na tayo yun sa aton nga value. And amo ni aton lesson sa subong para sa aton steel design. So any question, clarification? Yes, Ayla. Sir, din ganit nakuha ang full strength na value. Okay, amo tong bago ko lang gi-mention. Are, base ta sa gross section. So thickness multiplied by the width. Wala pa na iya ang mga bolts. So kung wala pang bolts,
kag ang continuous lang niya ang imo nga plate, ang maproduce mo nga strength amo ni ang iya nga gross section or cross section area sang aton nga plate, width and the thickness, kag i-multiply ta lang dayon sa aton nga tensile strength nga given. Makuha ta na dayon ang P 307,740 Newton, which is amo ni ang full strength. Hindi ka dapat magsubra sa 307,740 Newton nga butong. Kaya kung magsubra, amo na ang force, may tendency nga makrack or mapitas ang imo nga connection sang imo nga duwa ka plates. So gina-analyze ta para makbalaan ta kung ano lang nga force ang i-apply para assured ta nga safe ang aton nga connection sang aton nga trusses, sang aton nga beam and column nga connection, or ang aton nga connection sang duwa ka beam nga steel nga gausar ta sang aton nga bolt connection. So amo na nga gina-determine ta para makita ta dayon kung palabaon ta ang width instead of 225 imon ta 250. Kay tungod ang P nga nakuha ta base sa bolts nga given, amula na ang or sobra sa aton nga full strength nga value. Or pwede man dungangan ta nga aton nga bolts para magamay ang aton nga strength nga makuha or maproduce and makapasar sa aton nga design. Okay, so nanseran ko, Ayla? Yes, sir. Thank you. Okay. Okay, sino pa ang ang medyo nagtalang? So ko sa inyo is isa lang, one at a time. So section 1, pila ka bolts ang ara sa section 1, pila ka bolts sa section 2, and pila naman ka bolts sa section 3. And i-analyze nga nag-P over 8 gani kay tungod 8 ka bolts ang given. So therefore, i-divide into equal ang iya nga forces. So ang total nga P, i-divide mo sa kung pila ka bolts ang given. So 8, so P over 8. Kung pulo na da, so P over 10, which means 1/10 sang kada force or kada bolt ang aton nga equivalent sang aton nga force. So 1/8 of P kada bolt ang maproduce sang aton nga bolt nga pag-connect. Ano pagid? So diri lang nga mo matalang typically ang sa may H minus 4D. So dapat na matigid ka kay para mas maintindihan mo. Kay kung sa aton nga problem, gabari niya ang aton nga bolts nga location, ang aton nga number of bolts sa sina nga plate. Okay? Kung wala question, kadto ka mo sa So sa subong hindi lang ko magatag sang aton nga hindi lang ko magatag si tour kundi himuon ta assignment. So assignment lang for today, we have 2 questions para sa aton nga bolted and riveted connections. And ang problem number 2, approximately lapit-lapit sa aton nga example. Pero basaha lang ang ginanaminda kay may twist gamay. Pero the same concept para makuha mo ang aton nga ginaas sa aton nga problem. Okay? So, ano pang question? So, isend ko ni sa inyo. Ang aton deadline is December 3. December na next week, no? So, December 3, 4 p.m. So, before naman sa aton nga bag-o nga klase. And, after sina, mahatag na kuya next week sang aton nga quiz. After sang aton nga lesson. Okay? So, ara na sa inyo ang aton nga assignment 1 for our end term. Yes, Kyle. Sir, ang quiz, sir, face to face, sir. Ano na? Diba? Ang quiz pala, sir, online, sir, or face to face? Okay. Okay, kamo ma-decide.
Online, let's go. Paktan ko, gid. Hindi, hatag na lang ko sa inyo online. Kado ako naluoy, gid ko. Hay. Sige lang, bawi lang kamo I know damo pa pero adjustment period. Ang ako na lang niya tani gahatal na ko liway sa inyo. Ang importante kada lesson ma-instill sa mind nyo kay mala na ang grades man, no, di ba? Ang importante yung learnings nga may nakuha ka mga learnings kay once makatapos ka mo 2 years after pagid may board exam, mag-review ka mo, at least miski paano madumduman nyo man kuha. Okay? So mula na ang aton nga lesson today. So see you naman next week. Sige ma-online ta next week Okay? Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Para makabawi Sige, so pictorial for our attendance today. And congratulations sa nakalabot 50 points and above sa aton exam. Happy man ko pero hindi gid happy kay ban may 20 bimong dapat tanan nakalabot man 50. Sige. Smile. 1, 2, and okay. 1, 2, and okay. Thank you. Have a great. Upda na si Patricia kag si sino na sa gani? Si Ubaldo. Nadula internet ko, sir. Ha? Nanoy mo internet? Dula. Sige. Pero Thank you. kami, goodbye lang. Okay. Shut up, sir. Sige. Sige. Sir, isa pa, sir. Ano pa gid? Isa pa gid? Ang Isa pa ka, sir. Ikaw na Dati, sir, picture. nga, gawas balay. Sige na, smile. Ara na. Sige. Loko, Jen. Ara pa gid isa. Sige. 1, 2, and di lang ko no. Sige, 1, 2, 3, and smile. Okay. See you next week and have a great day. Bye-bye. Thank you, sir. Welcome. Bye, sir. Thank you, sir. Hi, sir. Bye-bye. Thank you, sir.